السلام لكيرين حمد لهم كمال لهم يغني اللي لايك تقول لهم سبا شير قبر اسنتا سبسكرايب ندا قبركم عبيو because درجين قورو كلنا قرن هاقرنا بزتمت نقرن قورو نقريو بزعبا إثيوبيا كنا عللنا بزعبا تقراي كنا عللنا كسب سلام زرق بالصوم مخناتو نعنا تنكي نهيوت سلزقولنا بارك ناي إثيوبيا يكرو بجوابا إلكم زلو فلوت سبعي بالقحط راح يكايز قداماي كاب ساوث كوريا كلتا بيليون أنا كي حمو إيزمتي قدمي واحد 56 بيليون نيروي هجي دما تزيهبكم نيلو مس international monetary fund هراي كم زت حناني يقول كبو وصم دما سلدك وهات خوينو international monetary fund زبهر كبكا خلو سلدي زقمت الكات تصنعوتات قالوا حرتناتك هاجر بيزنسات دما ገንዘብካ አውሪዱ ናቱ ገንዘብ ንላዕልክ ገብር ብኡገይሩ ይሽምት ስቴብል ኢኮኖሚ ዘለዎ ሃገር ከለቅሕዋ ከለዉ በቲ ኢንትረስት ሬት እዮም ዘለቅሕዋ 5% ይኹን 6% ይኹን ብኡ የለቅሕዋ ብኡ ገይሮም ድማ ኸሱ እንተ ደኣ ሃገር ወዲቑ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ግን ራይረኒ እቲ ኢኮኖሚ ጠቕላሉ ኮስድዎ እዮም ምሳሌ ሓደ ቅርሺ ብ50 ብር ሽረፍ ዝነበረ 100 ግበሮ ብለካ ዳብል ገብር ኣሎ ሰልዱ ማለት እኮ ሓደ ዶላር ስኒ ራይደኒ 100% የትርፍ በኸምዚ ዓይነታት እሞ ኢትዮጵያ እምበኣር ኣብ ወጥሪ ውግእን ጥሜትን ኮይና ብሓሶት ብገለ እዚ ኩሉ ገይሮሞ ዘለዉ ሃገር ንኸይዓኑ ድዮም ፈቒዶምሎም ዘለዉ የስ እንተ ደኣ ገዲፎሞ ክፀድፍ እቲ ኢኮኖሚ ኦረዲ ፀዲፉ ስለ ዘሎ ስለዚ መማቻቸው ሓደ ነገር ክሳብ ዝመጻእ ኢትዮጵያ ገለ ክገብሩ ነይርዎም ግን ገንዘቦም ድማ ገብሩ ደከረ እምበኣር ክልተ ዓይነት ኣለዉ ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፋንድ ዝበሃል ኣሎ እሶም ከለቅሑኻ ከለዉ ስትሪክትሊ ንዓታቶም ንናይ ኣሜሪካ ኢኮኖሚ ይኹን ንናይ ኣሜሪካ ፖለቲካል ሲስተም ዝሕግዝ ነገር ክትገብር ኣለካ ባርነት ክትገብር ኣለካ ስእሊ ዘለቅሓካ የለ ራይደ ወርልድ ባንክ ዝበሃሉ ድማ ኣለዉ ዘለቅሑኻ እሶም ግን ብፕሮጀክትስ እዮም ዘለቅሑኻ ክንደዚ ነገር ነዚ ክተውዕሎ ኣለካ ነዚ ክትስራሕ ኣለካ ናይ ጥዕና ዶ ናይ ገለ ዶ ናይ ቤት ትምህርትታት ዶ ዝበሃል ነገራት ኣሎ እምበኣር ኣብ ኢንተርናሽናል ኒውስ መፂሎ ዝሕጂ ወሪድዎ ዘሎ ኣብይ ንኸለቅሕዎሲ እቲ ሰልዱስ ብ30 ካብ 100 ክሕስር ነይሩ እቲ ዝሓሰሮ መጠን ድማ ንዕኦም تسلم لعلي قبر لهم أبكال عينة مكراد ما أتي الله إثيوبيا مو بزس كن جمل كيف بزن جبر بعد كده تريوا لهم أبكينا استجمر نعبنا هزبي بإيكونومي مخنيات بس IMF زقورو مكرا نزوم افريكانس اب عدان دا تو حجي دما اوغندا تبالي له እንደገና اب نيجيريا وتول له دقيري افريكانس بتعمي صبيبو كوربشن مرحتهم سلدين اب جبوم داتو حمد دا قبروتي لقاح دما صعده كيوصي افريكاوي كاب عدا كيوصي او تطبيسهم تريو لهم اب سلست عدنا عبتات رايدو او كينيا او اوغندا او نيجيريا سو ودسب نزبر نجر كبير لبوط فيه حجي غير اثيوبيا كوموديا كتكون زبلي Our next story is from Ethiopia. It's a country in East Africa, in the Horn of Africa region. Ethiopia is Africa's second most populous nation, home to almost 110 million people, and all those people have made a gamble. Or rather, their government has made a gamble for them. I say this because the Ethiopian government... has just secured a loan from the International Monetary Fund, or the IMF. Ethiopia is getting a bailout to help stabilize its economy. They will receive $3.4 billion from the IMF.
$3.4 billion over the course of the next 4 years. The first tranche, worth about $1 billion, should be disbursed almost immediately. And that's not all. This loan is the first of many. Ethiopia is also expecting money from other lenders like the World Bank. Those loans... International Monetary Fund 3.4 بليون كبوا ومبترى قس ندابلو ب4 عبت فقيلهم لالو نمنتاي استابلايز كغورو هاجر اني دعنو خيد سلازلو حلاو سلسانه قاليلو فرح كيبلو مو حدا نغير كيمت استدالو حيل دمايل نت منكستز ريبليس غورو زتكو loans should come up to $7.3 billion. So overall, Ethiopia is hoping to unlock more than $10 billion in external loans. That is the Ethiopian government's latest gamble. Now, normally, a loan should not be considered a big risk. After all, loan amounts and interest rates are all meticulously calculated. You also have predefined loan tenures. So this should be a well-thought-out move. A move made keeping a country's financial health in mind. But that only happens under normal circumstances, when a country is not under tremendous pressure. ኢኮኖሚኦም ጽቡቕ ተኾይኑ ክኸፍሉ ዝኽእሉ ተኾይኖም ዋላ ሓንቲ ይልክዑ በቲ መኽሰብ ተሰማሚዖም ይኸፍሉ ኣብዚ ግን ተጨቢጥካ ተኣዚዝካ 7.3 ቢልዮን ቅርሺ ካብ ወርልድ ባንክ ራይዶ 3.4 ቢልዮን ድማ ካብ IMF ሕልፊት 304 ቢልዮን ካብ IMF ዝመጽእ ኣዝዮም ክኸስሩሉ እዮም IMF ስኢልካ ምልምጻጥ እዩ ካልእ ነገር የለን ራይዶኒ at least World Bank ብዝስራሕካዮ ነገር ሕግዘካ ማይ ድኻ ክትገብር ትደሊ ናይ ሕክምና ድዩ ናይ ገለ ዝኾነ ኮይኑ ግን ልዕሊ 10 ቢልዮን ቅርሺ ይችላል ኣብ ዕዳ ኣትዮም ኣለዉ ኢትዮጵያንስ እዚታት ክህቦም ድዮም ቀሲሎም ድዮም ክህቦም ክሳብ ሽዑ ከክፅንሕ ድዩ crumbling economically. ይወድቕ ኣሎ እቲ ኢኮኖሚ ብለኩም ኣሎ which is not the case in Ethiopia. Inflation in this country is over 20%. There's a cost of living crisis caused by the Wuhan virus pandemic, the multiple wars taking place across the world, and a devastating drought in parts of Ethiopia. Ethiopia see سنداي شيء يزبلو ዝነበረ ኩሉ ሓሶት ኩሉ ዝገዝእዎ ነገር ካብቱ ዝገዝእዎ ነገራት ኩሉ በትሸጥዎ ክትርኢ ከለኻ ብጣዕሚ ዝተፈላለዩ ዝመጽእ ብናይ ገንዘብ ናይ ኣሜሪካ ክመጽእ ዘለዎ ኦፍ ኮርስ ምክንያቱ ናይ ኢትዮጵያ ቅርሺ ዋላ ሓንቲ ኣይፍለጥን ይባዓል ስለዚ ፎሬን ከረንሲ ክረኽቡሎ እቲ ዘድልቕኻ ንኸምፁ እቲ ፎሬን ከረንሲ ዝበሃል ግን ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዝብልዎ ከምፅዎ ባዕሎም ብዘርምትዎ ነገራት ባዕሎም ኣብ ሃገሮም ብዘምፅዎ ነገራት ሸይጦም ከምፅዎ ካብቲ ድልየቶም ካብ ደገ ዝመጽእ ክወዳደር ኣይከኣለን ቁርብ እዩ ዝወፅእ ብቁርብ ሰልድዮ ዝመሓዳደሩ ኢትዮጵያንስ ብዙሕ ነገር ዝሸጥዎ ነገር የለን ግን መዓት ድማ ብሰልዲ እንዳኸፈሉ የምፁ ስለዚ ነዚ ክሽፍኖ ብቅርሺ ክትገዝእ ስለዘይትኽእል ክልቃሕ ነይሩ ግን ንክንደይ መዓልቲ ክኸይድ ንክንደይ ሰዓት ክኸይድ ንክንደይ ዋርሒ ክኸይድ ከምዚ እንዳበልካ ክትኸይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ሰስቴይነብል ኢኮኖሚ ተዘይብልካ ስለዚ ምስ ተወድአ እዚ ኸ ዳሕራይ ከንታይ ክትገብር በቲ ቅርሺ ናይ ዩኤስ ዳለርስ እንዳገዛእኻ ኣቕሓ ክተምፅእ ኢኻ ኣኾነ ዶ እቲ ስኻ ትሸጦ ግን ቅርሺ ከምፅኣልካ ተዘይከኣለ ኣብ ከምዚ ዓይነት ውርደት ተኣቱ ብሕልፊ ድማ ጦርነትን ጥሜትን ኣብ ዝኣተዉ ሃገራት ማለት እዩ ኦኬ They're also recovering from a brutal civil war in the Tigray region. Plus, there are other ongoing conflicts all over the nation. So Ethiopia is far from normal circumstances, which is why it turned to the IMF, the so-called international lender of last resort. It's a normal IMF prejudice law, the so-called International Monetary Fund. هرايدو مدحنيتي نازول حسوتي أبعتهم إلو دي قال إثيوبيا لكيري
ominous nickname, and for good reason. Because if the IMF gives you a loan, it always extracts its pound of flesh. تبلكم زلا مار IMF انت دالك حبك هرادا كمنشتي كواها كم سقاخات سوير كاين Sometimes to deadly effect. Ask Ethiopia. حنسا قتلك خيلي تساتهم زوستو واساسدان إثيوبيا ما حتى توقف They're already feeling the pinch. Yesterday, the country's central bank released a statement. It announced a major revision of Ethiopia's exchange rate system. Up until yesterday, they had a fixed exchange rate. Their currency, the Ethiopian birr, would trade at a fixed rate. That's the system they had. On Friday, this was a bit more than 57 birr for $1. But yesterday, this fixed rate was scrapped with immediate effect. Do you know what happened then? Their currency crashed. It lost about 30% of its value. At the end of the day, it was trading at about 75 birr to the dollar. حاسيرو تنا إثيوبيا هجي بسبعان حموشتن قرشي بربا هذا قرشي بعدتي imagine كم 57 سي ناب سبعان حموشتن بيركا سجيل كمالت بحسا إسرا شمونتن يعني هجي نا إسرا برسنت حسرت أوريدو لولا تسلد مالتي مالتي كندو دم Okay, I found this on the web for how to do. Check it out. Of the interception okay, thank you very much. سلازي كندو دم سلدي كندت حسرو كندو كوسخي مثلا لحدا كنت 200 يورو تخيلوا كندت زوسخول 220 دو 230 خاطي مالتي تمد دومو زيبل هاجر هذاني ابطر نزل هاجر ابتميت له هاجر اوريدي بتميت نبر the economy The IMF says this is a good thing. It says all currencies should have market-driven exchange rates, and in the long run, this will help Ethiopia. Now, this may be true because Ethiopia was facing a chronic foreign exchange shortage because the fixed rate did not accurately reflect the value of their currency. But again, it has to look at the fixed rate. هذا قرشينا أمريكا سي بس 5 شعاتن بر fixed يبهالز زي لا هجيكن نخمو maintain كقولوا قالون عدا بعدا سلا زخولو ناي بحقي إذا كفرس نيرو كم كونتاتو الكونتات ما 7 5 قرش هذا بر أو كم زيتات كأتو قيلو مالتي. So no one really wanted to give Ethiopia dollars at that price. A market-driven exchange rate will be more accurate, and it should help bring in more dollars. Normal economy تلكايت سلتخاون meaning زلو بحمسان شو عتن برسي كلك حواز ديالي سبات يلون فلسو بحمسان شو عتن برن حدا غش مخناتهم عدا بعدا خوينا سلازل عدا سلازي تخبل سلازي كالي تغيرهم يوم كواز خلو دمات هاجر رمع معيلو نخلو نتهاجرات أوزو لك يربش بمتنقاقي يحلوا يوم زلو مالتي رادني سلازي بهم خيرا له إثيوبيا. But there's a problem here. What happens if the currency, the birr, keeps plummeting? What happens if the markets decide that the currency is worthless? Absolutely. In the herb market price كوينو عداقة نحس خير كوينو قلت تريد أنه فيكس تخوينو جن ولا عداقة يلوت 5 شعاتن برن حرقش حدا US دولار انت دا عداقة يوصلنا تباهيلو جن كم دلا يبرقرو كبل حنسا كنا فرخ اللي كابزنا العالي رادو كم زي موزامبيك عقاتي مومزنا بلا تقرشيسي أزين حسرة خيد خيلي ومخناتو عداقة يزلوا وتوزلوا كنترول مقبار أبيبو زلوا تسبعي إزي سلازي الصوم دما بزدلي وما قدي أي قد الصوم وني سب تشفليقو whatever كنتو كقولي أمزدلي. The birr could go into free fall, and this could further crush the Ethiopian economy because the country is facing a drought. It needs to import food and other essentials. What happens when those crucial items keep becoming more expensive because your currency
keeps losing its value. ريهم تايزلو تسلدي دا وحدا خيل كله تقشي هرادني إذا زمتوا كابكال إذا تصوم قال دم بقشي تشميت زمت هرادو انتهي يخون نعتبر زلا انتهي يخون خناتهم حجي expensive كوينو له انت ديفرنس ما عدو نخفل ستابلايز نخقبري اكتي ايكونومي نايود هزبقن ابي ووتو استلوت انا قريب ولا حد كما قريو كتصوروا اعتب لكم زلابسي اوكي more expensive because your currency keeps losing its value. اندا خبري كخيد تسلت اندا ودقه خيد كله اندا خبري خيد رادو مينيجيس تسلي مينيجيس ناي مجزاء حيلو يدك مالتي. Nigeria did the exact same thing last year. It ended its fixed exchange rate and let the markets take over, again at the insistence of the IMF. Look at the result. Last June, 400 Nigerian naira were worth $1. A few days ago, it was about 1,500 naira to the dollar. Nigeria's currency has crumbled. It shows no signs of recovery or stabilization, and this has led to a surge in inflation. After fixed rate كل جزء 400 نايرا زبان نيجيريا سلدنا حدا قشينه أبزجن كل قوس لازلنا كاب IMF نعوف سوامو بعداقو خونا له إلومم بحنسعد ما شحن حمشت 100 نايرا نحن تقرشخوينا كما قالوا كمان حزبي I don't know بقن كم بخمس وريدو تسلد مالت أفتح داقاد ما بهم عينات كخبر ناي قد نخون Affecting the poorest sections of society, the most vulnerable Ethiopians now face the same risk, thanks to the IMF's loan conditions. Now, you know... that protests are breaking out across Africa. They began in Kenya last month. The people were protesting against Kenya's annual budget. The budget called for increasing taxes. Do you know why? So that the Kenyan government could appease the IMF. ركازنات روحو سلازخونه جباتات سلازاتو او كم عينت حدا قاوريقو تسلدي دما اخالون دك كينيا دما بطعم كبيرو كنقزا عين خلينا حيلو كوصو جميرو مالتي سيمتينغا بوزو حاجرات بحب في نيجيريا او اوغندا كوا فليز بلا يقولوا فليز بلا ناي بوليتيكال كرايسيس ابدغن اوف كورس او اوغندا بعتميتالو جن ناي كينيا جن بخمسين. This is what sparked the protests in Kenya. Protests are about to begin in Nigeria as well on the 1st of August, and part of the reason is the cost of living crisis there, again caused in part by the IMF. So it is a pattern. The IMF comes in, it promises to give loans, but demands a steep price. هرايلكا كلك حكا تلقى تقوم من سلدقة شر صبيكا ناتي سلد من تخبر لك حكا. Eventually leading to hardship and chaos for the poorest sections of society. The IMF is based in Washington, D.C. بتسلدي لو تتنزل تقعد تدخاي It's a Western financial institution, and it is breaking the backs of the poor. Obviously, that reflects poorly on the West. Washington DC زغمت حدا organization نتيجة خاصة بهنا علم حزب سي حقوق سرور
The US and its allies want to influence Africa. They don't want to lose the continent to their rivals, Russia and China. But at the same time, a Western lender is impoverishing African nations. Russia do, China do, Africans, هرايدو كنا لقاهم من دابلك. At the same time دما كيقرفونا دما بخمسة عينات عداتات ندات عنك إسرائيل من قبل تقرب كوينا يزعلانك. زي Americans and Western allies تقولوا عرفتون تقولوس حتأتي تقولوا. It is no wonder that some of these countries prefer loans from China, no matter how steep the cost, because it seems the IMF loans are somehow always worse. باوتايت لكم زلا بزم مغنيات تجي وكبع تشاينا لو كبع كده كلك حزل زلو هاجرا ولكن نا تشاينا وتعنا تجيبلو تلوكم انا because مقاسقس انو تخشي زبان حزب على بخمسه عينات تلوكم زلا እዚ ድማ ሕማቕ መልክዕ የሪኦም ነዞም መራሕቲ ናይ ወስት ብለኩም ኣላ ፋሕፋሒልዎም ዘለዉ ኣላ ኣሜሪካ ሕማቕ መልክዕ. And that is why I said that Ethiopia has just taken a gamble, because these days taking an IMF loan is like gambling with your life. ካብኣቶም ልቓሕ ሙሳድ ብሂወትካ ጋምብል ምግባር ምጥላዕ ማለት እዩ ትብለኩም ኣላ ከምኡ ኢላ ኣላ እታ ሰበይቲ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ይርከቡ ኢትዮጵያ ንስማ ዝመፀ ሰልዲ ክሕውዮም ኣይኽእልን ምክንያቱ ዘውፅዎ ዘምርትዎ ነገር የለን ዝሽመት ጥራሕ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኮይኖም ይኸዱ ኣለዉ ኢትዮጵያንስ ብዙሓት ኢኮኖሚስትስ ሕማቕ እዩ ዝበልዎ ኣለዉ ጥዕና እውን ኣለዎ ዝብሉ ድማ ኣለዉ ካብ ናታቶም ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብዚ ትርከብ ኢትዮጵያ ተመስገን ኣምላኽ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ልቓሕ ኣብ ኮራፕሽን ዘይተጫማለቕና ተመስገን ኣብዚ ጉድ እዚ ዘይኣተና ሓንሳ ኣብ ናቶም مشكلة أتخا موتين اندابس حي زخيت زلوعنا نا إثيوبيا كاب 55 حجي إذا عسرتش بنحري لو مو عسرته وسخلو 65 بقدامي كلته كاب نورد كوريا كاب ساوث كوريا أب ساتاتي أتلو بقى كمت نيجيريا عينت موتي زيولو بارنت أتيو مالتي مدكيري تمالالسنا كلمتنا حجون زي تود نايتقاي ነገራት አለ ከነም ጽይና ዝተረፈ ናይ ጌታቸው ተሎ እነ ደባቲ ጆሮ ድማ ዝብሎ ዘሎ ሞ ኣብ ከምዛ ዓይነት ሓደጋ ወዲቆም ኣሎ ኢትዮጵያንስ ዳህኑ አሉ ሰላምታ ይብጻሕኩም ካብ ኢትዮጵያ አምላኽ ይውጽኻ እግዚአብሔር ይውጽኻ እግዚአብሔር ይውጽኻ ኢትዮጵያንስ አይግበርካ ደገረ ምሕረት ይውርደሉ